Hey guys, welcome back to my new vlog. It is day 2 कोरापुटर ଆଉ ଆଜି ଆମ ରୁମ୍ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ ଅଛି ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିକି ଆଜି ଆମେ ଦେଓମାଳି ଯିବା ଆଉ କିଛି ଦେଖିବା କେତେ କଣ କଭର କରୁଛେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେରି ନ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଚ୍ୟାନେଲ ନଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାର୍ଟ 1 ଦେଖିନଥିଲେ ପାର୍ଟ 1 ଟା ଦେଖିକି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ମୋର ବୁଝିପାରିବେନି ଅଧା ଅଧା ବୁଝିପାରିବେ ଆପଣ Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town. Guys, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ରାଣୀ ଡୁଡୁମା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ରାଣୀ ଡୁଡୁମା ବୁଲିବା ଆଉ ଏଠା ସାରିକି ପୁଣି ଯିବା ତାପରେ ଦେଓମାଳି ଯିବା ପ୍ଲାନ୍ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ପାର୍କିଂ ଅଛି ପାର୍କିଂର ମୂଲ୍ୟ ଏଠି ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କା ଆଉ ଆମ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଗରେ ଏଠି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ପାର୍କ ବି ଅଛି गाइस ये पाखे गोटे चिल्ड्रेन्स पार्क भी अच्छी जो छुआ मैंने भी आसपे ये खेलती आठ लोकल लोक प्राय टाइम आसती बड़ भोजी भाया करने छुट्टी दिन मानक आसती आम कार रहा 1 किलोमीटर दूर मत लगुच बहुत बड़े चंचल जाऊँ लोकनाथ तो किसी कहूनी आज मुख से लोकनाथ बर्तमान बुलवारे लगी रानी डुडुमा से गोटे बढ़िया गोटे लिखाई अच्छी जगह गोटे भालुटे अच्छी भालु पाखे मुझे भालू ये अच्छी देख बर्तमान भालु पाखापाखि पहुँची गलु भालु गरिला 3 थर कहलानी से तथापि से कहूँ बर्तमान आम डुडुमा जलप्रपात बुला होगा आम जाऊँ आगे जो गरिला मैंने खिलापुर से किसी घट उठे देव जल्दी जल्दी आम बाहर पड़ू देवमाली जाए कारण देवमाली बुलिया टाइम लगे तार रात ट्रेन अच्छी 7 बर्तमान आम रानी डुडुमा वाटरफॉल बुला सरीगला एबे आम जीवा आमर जो रहा देवमाली बुलवा को तो चलते डेरी नक वीडियो को आगे कंटिन्यू करवा आगे खाइबू पुणी बाटे से टाइम जीव पुणी जीवु सीठा बुलबू तापर आम जीवु ट्रेन रे बसी पूरी आसतु Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for. गाइस बर्तमान आम आसी तलमाली पाखे पहुँच जाइए जोटा पहाड़ मनोरमा एटी बढ़िया माने भ्यूटा लगुच एपट लिखाई भी तलमाली या पाखक जाऊँगी बर्तमान मु आठ बुलिकी आम जा या देवमाली फाइनाली या देवमाली पहुँचा तो तलमालीटा भ्यू टी एंजॉय कर दिखाँ ये भी फिल्म शूटिंग हुए प्राय टाइम एपट साइड रे तो एमती किसी अच्छी वीडियो माने ठीक किसी सीनरी टाइम किसी देखु
ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ହାଇଟ୍ରେ ଆମେ ଅଛୁ ଏଇନେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ରୋଡ଼ ଏଠି, ପାହାଡ଼ ଏତେ ହାଇଟ୍, ତ ଏଠିକି ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ। ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ କହିବେ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କିନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ବି ଆସୁନି ମୋର। ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଥିଲେ। ଏମିତି ସବୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ। ଓକେ, ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ବି ନାଇଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପିଂ କରିପାରିବେ, ଏଠି ସୁବିଧା ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସବୁର ସୁବିଧା ଅଛି ଏଠି। ଗାଇସ୍, ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରିସାରିବେଣି ଆମେ ଏନେ କେଉଁଠି ଅଛୁ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଦେଓମାଳିରେ, ପର୍ବତରେ। ସେଇଟା ଅଛି ପର୍ବତର ଉପର ଟପ୍ଟା ପୁରା। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଘାଟି ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାକାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର ବି ଅଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ଦେଲେ। ଆଉ ଏଠାକାର ଭ୍ୟୁ ଏମିତି କିଛି ରହୁଛି। ଆଉ ସେଠି କ୍ୟାମ୍ପିଂ କରିବାକୁ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଅଛି ଗାଇସ୍। ଷ୍ଟେସନ ଯିବା ବାଟରେ ଆମକୁ ପଡ଼ିଲା ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରଟି। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ କହିବେ ଆମକୁ ତ ଏ ପରିବେଶ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ପୁରା। ଗାଇସ୍, ଏବେ ଆମେ ଅଛେ ହନୁମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। माँ कंटा बांसराणी मंदिर पाखे आम गाइस पहुँचे, जोटा कि जामडा मंडी अच्छी। गाइस प्राकृतिक परिवेश भरपूर माँ पीठ पिठाड़ी रास्ता एपटे आम जाऊे। लोक मानसिक मैंने कराए माँ
गाइस माँ का दर्शन हो गला बर्तमान एबे हम माने आगु को जिबा चलंतु जिबा एबे हम आगे आ कौन कौन अच्छी सब टूरिस्ट प्लेस देखी जिबा बाटे सारा चलंतु गाइस आपण मानु केमति लागु वीडियो आपण कमेंट माध्यम जणांतु आ एठारे प्रत्येक जंगल भितर माँ का मंदिरटा प्राकृतिक परिवेश अलग प्रकार लगुच आम समस्ते पछरे सांग मैंने आसुँच आ डेरी नक जा आग नेक्स्ट लोकेशन को जा जल्दी जल्दी जावाक पड़ो आमको कारण ट्रेन 7टा जा पूर्व आमको जल्दी पहुँचा पड़ो चलो गैस फाइनली आम स्टेशन पाखे पहुँची गलु एवं जर्नी करवा पुरी को जा